Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. European Commission President Ursula von der Leyen said that the European Commission might launch an infringement procedure against Hungary due to the recently passed anti-LGBTQ+ law. The Hungarian bill is a shame, said von der Leyen. She also said she would instruct the commissioners to write a letter to the Hungarian government expressing her legal concerns before the bill enters into force. This bill clearly discriminates against people based on their sexual orientation, and it goes against all the fundamental values of the European Union, she added. The Hungarian Prime Minister reacted to the accusations. Orbán said the statement of von der Leyen was a shame because the Hungarian bill is based on Article 14 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union. In line with this article, parents' right to provide an education for their children that adheres to their religious, philosophical, or pedagogical convictions must be respected. The Hungarian Prime Minister added that von der Leyen's statement is shameful because it shares a biased political opinion without conducting an unbiased inquiry. Hungary has ended border crossing restrictions on the internal Schengen borders, said police on their website. The communication services of the National Police Headquarters thank those who have had to travel abroad during the coronavirus pandemic, especially businessmen and those who work in neighboring countries, for their patience, understanding and tolerance. The government temporarily restored border control on the internal Schengen borders last September due to the coronavirus pandemic. This has been extended several times, last time until the 23rd of June. Police said that everybody can enter Hungary now, regardless of their nationality, without border control from the territory of Croatia, Austria, Romania, Serbia, Slovakia, and Slovenia. This does not apply to those who arrive by passenger air traffic. Foreign Minister Yair Lapid is planning to travel to the United Arab Emirates next week. The trip will be the first by an Israeli minister to the Emirates since the signing of the Abraham Accord normalization deals. He will inaugurate the country's embassy in Abu Dhabi and the consulate in Dubai during his 29th to 30th June visit. He will also meet UAE Foreign Minister Abdullah bin Zayed Al Nahyan. Israel signed a bilateral normalization deal with the UAE and Bahrain in September. The three countries also signed a joint agreement, the Abraham Accords, named after Abraham, the patriarch of the three main monotheistic religions of the world. Later, Morocco and Sudan also normalized their relations with the help of the US. The agreements came to fruition during Benjamin Netanyahu's time in office. Sayed Ebrahim Raisi, the president-elect of Iran, has been invited to attend the 26th United Nations Climate Change Conference of the parties COP26 in Glasgow, Scotland. COP26 will be held from the 1st to the 12th of November under the presidency of the UK. Raisi, who won the 18th of June elections by a landslide, will take the helm in mid-August. The summit will bring parties together to accelerate actions towards the goal of the Paris Agreement and the UN Framework Convention on Climate Change, according to its website. More than 70 presidents, prime ministers, and top officials will be attending the summit. According to Tasnim, questions have risen about whether Raisi will take part in the conference and whether Scotland will be his first foreign destination as the new president of Iran. The UK government denied that a Russian patrol ship fired warning shots in the path of a British warship on the Black Sea. Shortly before the statement of the British Ministry of Defence, Moscow's Ministry of Defence said a patrol ship fired 2 warning shots in the path of HMS Defender as it entered Russian territory. It also said that the Sukhoi 24M warplane dropped 4 bombs close to the ship. But the British Ministry of Defence said yesterday afternoon that no shots were directed at HMS Defender and the vessel would continue passing through Ukrainian territorial waters following international laws. Antivirus software entrepreneur John McAfee has been found dead in a Barcelona prison cell. The British-American programmer was 75 years old. The incident happened hours after a Spanish court agreed to extradite him to the US to face tax evasion charges. The Catalan Justice Department said that everything indicates McAfee had taken his own life. United States Secretary of State Antony Blinken said in Berlin that the US and Germany stood up to the provocations of Russia together. At the joint press conference after talks with German Foreign Minister Heiko Maas that occurred during the visit that started on Wednesday,
Blinken said that old friendship and the two countries' commitment towards human rights and democracy bind the US and Germany together. Germany and the United States will keep standing together against any dangerous or provocative actions by Russia, whether that's encroaching on Ukraine's territory or imprisoning Alexei Navalny or spreading disinformation in our democracies, added Blinken, referring to the jailed Russian opposition leader. And finally, for the weather, slightly fresher and windier weather is expected in the wake of tonight's cold front. Rain can only be expected in the eastern and northeastern parts of the country. Elsewhere will be sunny with more bearable temperatures, which will start going up again on a Sunday. The sky will be mostly clear. The maximum temperatures will reach 33 degrees Celsius. For further information, please visit our websites at www.hetttv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, sagte, dass die Europäische Kommission aufgrund des kürzlich verabschiedeten Anti-LGBTQ+-Gesetzes ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn einleiten könnte. Das ungarische Gesetz ist eine Schande, sagte von der Leyen. Sie sagte auch, sie werde die Kommissare anweisen, einen Brief an die ungarische Regierung zu schreiben, in dem sie ihre rechtlichen Bedenken zum Ausdruck bringt, bevor das Gesetz in Kraft tritt. Dieser Gesetzesentwurf diskriminierte eindeutig Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung und verstößt gegen alle Werte, die Grundwerte der Europäischen Union, sagte sie. Der ungarische Ministerpräsident reagierte auf die Vorwürfe. Orban sagte, die Aussage von der Leyen sei eine Schande, weil der ungarische Gesetzesentwurf auf Artikel 14 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union basiert. In Übereinstimmung mit diesem Artikel muss das Recht der Eltern, ihren Kindern eine solche Bildung zu ermöglichen, die ihren religiösen, philosophischen oder pädagogischen Überzeugungen entspricht, respektiert werden. Der ungarische Premierminister fügte hinzu, dass die Aussage von der Leyen beschämend sei, weil sie eine voreingenommene politische Meinung teile, ohne eine unvoreingenommene Untersuchung durchzuführen. Ungarn hat die Grenzübergangsbeschränkungen an den inneren Schengen-Grenzen beendet, teilte die Polizei auf ihrer Website mit. Der Kommunikationsdienst des Nationalen Polizeipräsidiums dankte denjenigen, die während der Coronavirus-Pandemie ins Ausland reisen mussten, insbesondere den Geschäftsleuten und denjenigen, die in den Nachbarländern arbeiten, für ihre Geduld, ihr Verständnis und ihre Toleranz. Wegen der Coronavirus-Pandemie hatte die Regierung im vergangenen September vorübergehend die Grenzkontrollen an den Schengen-Binnengrenzen wiederhergestellt. Dies wurde mehrmals verlängert, zuletzt bis zum 23. Juni. Wie die Polizei mitteilte, kann jeder unabhängig von seiner Nationalität ohne Grenzkontrolle aus dem Gebiet von Kroatien, Österreich, Rumänien, Serbien, der Slowakei und Slowenien nach Ungarn einreisen. Dies gilt jedoch nicht für diejenigen, die mit dem Passagierflugverkehr einreisen. Israelischer Außenminister Yair Lapid plant nächste Woche eine Reise in die Vereinigten Arabischen Emirate. Die Reise wird die erste eines israelischen Ministers in die Emirate seit der Unterzeichnung der Normalisierungsabkommen des Abraham-Abkommens sein. Während seines Besuches zwischen dem 29. und 30. Juni wird er die Botschaft des Landes in Abu Dhabi und ein Konsulat in Dubai einweihen. Er wird auch den Außenminister der VAE, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, treffen. Im September unterzeichnete Israel ein bilaterales Normalisierungsabkommen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain. Die drei Landkreise unterzeichneten auch ein gemeinsames Abkommen, die sogenannten Abraham-Abkommen, benannt nach Abraham, dem Patriarchen der drei wichtigsten monotheistischen Weltreligionen. Später normalisierten auch Marokko und der Sudan ihre Beziehungen mit Hilfe der USA. Die Vereinbarungen kamen während der Amtszeit von Benjamin Netanyahu zum Tragen. Sayed Ibrahim Raisi, der gewählte Präsident des Iran, wurde zum 26. Vertragsstartkonferenz der Vereinten Nationen zum Klimawandel COP26 in Glasgow, Schottland eingeladen. Die COP26 findet vom 1. bis zum 12. November unter der Präsidentschaft des Vereinigten Königreiches statt. Raisi, der die Wahlen am 18. Juni mit überwiegender Mehrheit gewonnen hat, wird Mitte August die Leitung übernehmen. Der Gipfel wird laut seiner Website Parteien zusammenbringen, um die Maßnahmen zur Erreichung der Ziele des Pariser Abkommens und der UN-Rahmenkonventionen zum Klimawandel zu beschleunigen.
Mehr als 70 Präsidenten, Premierminister und Spitzenbeamte werden an den Gipfel teilnehmen. Laut Tasnim seien Fragen aufgekommen, ob Raisi an der Konferenz teilnehmen wird und ob Schottland als neuer Präsident des Iran sein erstes Auslandsziel sein wird. Die britische Regierung bestritt, dass ein russisches Patrouillenschiff Warnschüsse in den Weg eines britischen Kriegsschiffes auf dem Schwarzen Meer abgefeuert habe. Kurz vor der Erklärung des britischen Verteidigungsministeriums sagte das Moskauer Verteidigungsministerium, ein Patrouillenschiff habe 2 Warnschüsse in den Weg der HMS Defender abgefeuert, als es russisches Territorium betrat. Es heißt auch, dass ein Sukhoi 24M Kampfflugzeug 4 Bomben in der Nähe des Schiffes abgeworfen hat. Das britische Verteidigungsministerium teilte jedoch gestern Nachmittag mit, dass keine Schüsse auf die HMS Defender gerichtet seien und das Schiff nach internationalem Recht weiterhin durch ukrainische Hoheitsgewässer fahren werde. John McAfee, ein Unternehmer für Antivirus-Software, ist in seiner Gefängniszelle in Barcelona tot aufgefunden worden. Der britisch-amerikanische Programmierer war 75 Jahre alt. Der Vorfall ereignete sich Stunden, nachdem ein spanisches Gericht zugestimmt hatte, ihn wegen Steuerhinterziehung an die USA auszuliefern. Das katalanische Justizministerium sagte, dass alles darauf hindeutet, dass McAfee sich das Leben genommen habe. US-Außenminister Antony Blinken sagte in Berlin, die USA und Deutschland stünden gemeinsam gegen die Provokationen Russlands. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz nach Gespräch mit Bundesaußenminister Heiko Maas sagte Blinken, die alte Freundschaft und das Engagement beider Länder für Menschenrechte und Demokratie verbinde die USA und Deutschland. Deutschland und die USA werden weiterhin gegen alle gefährlichen oder provokativen Handlungen Russlands zusammenstehen, sei es das Eindringen in das Territorium der Ukraine oder die Inhaftierung von Alexei Nawalny oder die Verbreitung von Desinformation in unseren Demokratien, fügte Blinken mit Referenz auf den inhaftierten russischen Oppositionsführer hinzu. Und schließlich zum Wetter. Nach der Kaltfront heute Nacht wird etwas frischeres und windigeres Wetter erwartet. Regen ist nur im Osten und Nordosten des Landes zu erwarten. Anderswo wird es sonnig mit erträglicheren Temperaturen. Ab Sonntag steigen die Temperaturen wieder an. Der Himmel wird größtenteils klar. Die Höchsttemperaturen können 33 Grad Celsius wieder erreichen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.ttv.com sowie www.breuerpress.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à ITV. Je m'appelle Peter Gardosch et ce sont les titres en français. Selon Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, la Commission pourra engager une procédure d'infraction contre la Hongrie en raison de l'adoption de la loi sur l'homosexualité. Madame von der Leyen a qualifié cette loi de honte, indiquant qu'elle a donné instruction au commissaire responsable d'envoyer une lettre aux autorités hongroises avant l'entrée en vigueur de la loi pour exprimer les préoccupations juridiques de la Commission. Ils mettront en garde le gouvernement hongrois qui établit une discrimination ouverte sur la base de l'orientation sexuelle, ce qui va à l'encontre des valeurs fondamentales de l'UE, de la dignité humaine, de l'égalité et des droits de l'homme. Le Premier ministre hongrois a répondu à ces allégations. Selon Viktor Orban, c'est la déclaration de la présidente de la Commission européenne qui est honteuse étant donné que la loi hongroise est basée sur l'alinéa 3 de l'article 14 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En vertu de ces dispositions de la charte, le droit des parents d'assurer à leurs enfants une éducation conforme à leurs convictions religieuses, philosophiques ou pédagogiques doit être respecté. Le Premier ministre hongrois a ajouté la déclaration du président de la Commission est honteuse parce qu'elle comporte un avis politique partial sans avoir mené d'enquête impartiale. Le contrôle aux frontières intérieures de l'espace Schengen de la Hongrie a été levé, a indiqué la police sur son site internet.
Dans un communiqué, le service de la communication de l'état-major de la police hongroise a remercié les travailleurs transfrontaliers, les hommes d'affaires et tous ceux qui étaient dans l'obligation de se déplacer à l'étranger pour la patience, la compréhension et la tolérance dont ils ont dû faire preuve à cause des mesures prises en raison de la pandémie. À compter du 1er septembre de l'année dernière, à la suite de l'épidémie de coronavirus, le gouvernement a temporairement réintroduit le contrôle du trafic frontalier et le contrôle des frontières sur l'ensemble de la section de la frontière intérieure Schengen en Hongrie. Depuis, cette mesure a dû être prolongée plusieurs fois et encore récemment jusqu'au 23 juin. Selon le communiqué de la police, sauf dans les cas d'entrée à bord d'avions civils, toute personne entrant en Hongrie depuis la Croatie, l'Autriche, la Roumanie, la Serbie, la Slovaquie et la Slovénie peut se rendre en Hongrie sans restriction, quelle que soit sa nationalité. La semaine prochaine, le ministre israélien des Affaires étrangères Yair Lapid se rendra aux Émirats arabes unis. M. Lapid sera le premier ministre israélien à effectuer une visite officielle aux Émirats depuis la signature des accords d'Abraham. Au cours de la visite de 2 jours, M. Lapid inaugurera l'ambassade d'Israël à Abu Dhabi et un consulat général à Dubaï. Il rencontrera également le ministre des Affaires étrangères Abdullah Ben Zayed Al Nahyan. En septembre, Israël a signé des accords bilatéraux de normalisation avec les Émirats arabes unis et Bahreïn. Les 3 pays ont également signé un document tripartite appelé les accords d'Abraham, d'après le patriarche des 3 principales religions monothéistiques du monde. Plus tard, par l'intermédiaire des États-Unis, le Maroc et le Soudan ont également normalisé leurs relations. Ces accords ont été conclus pendant le mandat de l'ancien Premier ministre Benjamin Netanyahu. Saïd Ebrahim Raïssi, président élu de l'Iran, a été invité à la 26e conférence des Nations Unies sur le changement climatique COP26 à Glasgow, en Écosse. La COP26 se tiendra du 1er à 12e novembre sous la présidence du Royaume-Uni. M. Raïssi, qui a remporté une victoire écrasante aux élections du 18 juin, prendra des fonctions à la mi-août. Le sommet réunira les parties pour accélérer la réalisation de l'accord de Paris et des objectifs de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Plus de 70 présidents, premiers ministres et autres fonctionnaires y participeront. Selon l'agence de presse Tasnim, les questions ont été soulevées pour savoir si M. Raïssi participerait à la conférence et si l'Écosse serait la première destination étrangère du nouveau président iranien. Le ministère britannique de la Défense a nié que la marine russe ait tiré des coupes de semences en mer Noire en direction du navire de guerre britannique. Peu de temps avant la réfutation de Londres, le ministère russe de la Défense a indiqué qu'un navire de patrouille russe avait tiré 2 coupes de semences sur un destroyer britannique nommé Defender, après que le navire eut pénétré dans les eaux territoriales russes. Selon l'annonce de Moscou, un avion militaire russe Sukhoi 24M aurait également été impliqué dans l'opération. Il aurait largué 4 bombes en mer sur le sillage des défendeurs en guise d'avertissement. Cependant, dans sa réponse d'hier après-midi, le ministre de la Défense de Londres a précisé que personne n'a tiré de coupe de semences sur le défendeur. Le navire de la Royal Navy britannique continue de naviguer dans des eaux territoriales ukrainiennes conformément au droit international. John McAfee, programmeur d'informatique anglo-américain de 75 ans et créateur du logiciel antivirus McAfee, a été retrouvé mort dans sa cellule de prison à Barcelone, en Espagne. L'incident s'est produit quelques heures après que la Cour suprême espagnole a accepté de l'extrader vers les États-Unis pour des affaires de fraude fiscale. Le ministère espagnol de la Justice a déclaré dans son communiqué qu'apparemment il s'était suicidé.
Les États-Unis et Allemands travaillent ensemble contre les provocations de la Russie, a déclaré le secrétaire d'État américain Anthony Blinken à Berlin. Mercredi, le chef de la diplomatie américaine a commencé sa visite de présentation dans la capitale allemande où après des entretiens avec le ministère allemand des Affaires étrangères et Commerce, il a souligné lors d'une conférence de presse commune que son pays était lié à l'Allemagne par une amitié de longue date et un engagement indéfectible envers les droits de l'homme et la démocratie. À cette fin, nous sommes unis contre les activités dangereuses et provocatrices de la Russie, qu'il s'agisse de la violation de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, de l'emprisonnement d'Alexei Navalny ou d'opérations de désinformation contre la démocratie, a déclaré Anthony Blinken. Et finalement pour les météos, aujourd'hui, après le passage du front froid, le temps sera plus frais, un peu venteux. Des averses sont prévues que dans le nord-est du pays. Dans l'autre région, le soleil sera au rendez-vous en apportant une chaleur plus supportable. Dimanche, la canicule sera des retours. Il y aura un soleil éclatant avec des cirrostratus dans certaines régions. La température maximale pourra atteindre 33 degrés. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites d'internet ittv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de TTV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. Según la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la Comisión Europea podría iniciar un procedimiento de infracción contra Hungría debido a la ley anti-LGTBIQ recientemente aprobada. La ley húngara es una vergüenza. He dado instrucciones a mis comisarios responsables para que escriban una carta a las autoridades húngaras expresando nuestras dudas legales antes de que la norma entre en vigor, detalló von der Leyen. Esta ley discrimina claramente a las personas en base a su orientación sexual y va en contra de todos los valores fundamentales de la Unión Europea, dijo. El primer ministro húngaro reaccionó a las acusaciones. Orbán sentenció que lo que es una vergüenza es la declaración de von der Leyen, porque la ley húngara se basa en el artículo 14 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. De acuerdo con este artículo, debe respetarse el derecho de los padres a proporcionar a sus hijos una educación que se ajuste a sus convicciones religiosas, filosóficas o pedagógicas. El primer ministro húngaro añadió que la declaración de von der Leyen es vergonzosa porque comparte una opinión política sesgada sin haberse realizado antes una investigación imparcial. Hungría ha puesto fin al control de las fronteras interiores de Schengen, según informó la policía en su página web. Los servicios de comunicación de la Jefatura Nacional de Policía agradecieron a quienes habían tenido que viajar al extranjero durante la pandemia de coronavirus, especialmente a los empresarios y a quienes trabajan en los países vecinos, su paciencia, comprensión y tolerancia. El gobierno restableció temporalmente el control fronterizo en las fronteras interiores de Schengen el 1 de septiembre del año pasado debido a la pandemia de coronavirus. Esta medida se ha prorrogado varias veces, la última hasta el 23 de junio. La policía informó que todo el mundo puede entrar en Hungría, independientemente de su nacionalidad, sin control fronterizo desde el territorio de Croacia, Austria, Rumanía, Serbia, Eslovaquia y Eslovenia. Esto no se aplica a los pasajeros que llegan por vía aérea. El ministro de Asuntos Exteriores, Yair Lapid, viajará a los Emiratos Árabes Unidos para la próxima semana. El viaje será el primero de un ministro israelí a los Emiratos desde que ambos países normalizarán sus relaciones diplomáticas con la firma de los acuerdos de Abraham.
Durante su visita de 29 al 30 de junio, inaugurará la Embajada de Israel en Abu Dhabi y un consulado en Dubái. También se reunirá con el ministro de Asuntos Exteriores de los EAU, Abdullah bin Zayed Al Nahyan. Israel firmó en septiembre un acuerdo de normalización bilateral con los EAU y Bahrein. Los tres países también firmaron un acuerdo conjunto, los acuerdos de Abraham, que llevan el nombre de Abraham, el patriarca de las tres principales religiones monoteístas del mundo. Posteriormente, Marruecos y Sudán también normalizaron sus relaciones con la ayuda de los Estados Unidos. Los acuerdos fructificaron durante el mandato de Benjamin Netanyahu. Sayed Ebrahim Raisi, presidente electo de Irán, ha sido invitado a asistir a la 27 conferencia de las partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP26 en Glasgow, Escocia. La COP26 se celebrará del 1 al 12 de noviembre bajo la presidencia del Reino Unido. Raisi, que ganó las elecciones del 18 de junio de forma aplastante, asumirá el cargo a mediados de agosto. La cumbre reunirá a las partes para acelerar la acción hacia los objetivos del Acuerdo de París y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, según su página web. Más de 70 presidentes, primeros ministros y altos funcionarios asistirán a la cumbre. Según Tasnim, se han surgido preguntas sobre si Raisi participará en la conferencia y si Escocia será su primer destino en el extranjero como nuevo presidente de Irán. El gobierno del Reino Unido desmintió que una patrullera rusa hiciera disparos de advertencia en la trayectoria de un destructor británico en el Mar Negro. Poco antes de la declaración del Ministerio de Defensa británico, el Ministerio de Defensa de Rusia dijo que un barco patrullero realizó 2 disparos de advertencia en la ruta del HMS Defender cuando cruzó la frontera estatal y avanzó en territorio ruso. También comunicó que un avión de guerra Sukhoi 24M lanzó 4 bombas cerca del barco. Sin embargo, el Ministerio de Defensa británico afirmó ayer por la tarde que no hubo disparos contra el HMS Defender y que el buque seguirá atravesando las aguas territoriales ucranianas de conformidad con el derecho internacional. El fundador del software antivirus John McAfee ha sido encontrado muerto en una celda de la prisión de Barcelona. El programador británico-estadounidense tenía 75 años. El suceso se produjo horas después de que un tribunal español aceptara extraditarlo a los Estados Unidos para que se enfrente a cargos de evasión fiscal. El Departamento de Justicia catalán asegura que todo indica que McAfee se ha quitado la vida. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, afirmó en Berlín que los Estados Unidos y Alemania se enfrentarían juntos a las provocaciones de Rusia. En una conferencia de prensa conjunta tras las conversaciones con el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Heiko Maas, que tuvieron lugar durante la visita que comenzó el miércoles, Blinken destacó que la vieja amistad y el compromiso con la democracia y el respeto a los derechos humanos de los dos países unen a los Estados Unidos y a Alemania. Alemania y los Estados Unidos seguirán juntos contra cualquier acción peligrosa o provocadora de Rusia, ya sea invadiendo el territorio de Ucrania o encarcelando a Alexei Navalny o difundiendo desinformación en nuestras democracias, añadió Blinken en referencia al líder opositor ruso encarcelado. Finalmente, por el tiempo, se espera un tiempo ligeramente más fresco y ventoso a raíz del frente frío de esta noche. Solo se esperan chubascos en el este y el noreste del país. En el resto del país habrá sol y temperaturas más soportables. Las temperaturas volverán a subir el domingo. El cielo estará mayormente despejado. Las temperaturas máximas podrían alcanzar a los 33 grados. Para más noticias, visite nuestras páginas web www.gttv.com o www.broyerpress.com. Muchas gracias por su atención. Y ahora seguimos con las noticias en hebreo.
שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין אמרה כי הנציבות האירופית עשויה לפתוח בהליך הפרה נגד הונגריה עקב החוק האחרון שהתקבל נגד קהילת הלהט"ב. הצעת החוק ההונגרית היא בושה, כך אמרה פון דר ליין. היא גם אמרה כי תנחה את הנציבים לכתוב מכתב לממשלת הונגריה תוך הבעת חששותיה המשפטיים לפני כניסת החוק לתוקף. הצעת החוק הזו מפלה בבירור אנשים על בסיס נטייתם המינית והיא נוגדת את כל הערכים הבסיסיים של האיחוד האירופי, כך אמרה. ראש ממשלת הונגריה הגיב להאשמות. אורבן אמר כי ההצהרה של פון דר ליין הייתה בושה מכיוון שהצעת החוק ההונגרית מבוססת על סעיף 14.3 לאמנת זכויות היסוד של האיחוד האירופי. בהתאם למאמר זה יש לכבד את זכותם של ההורים להעניק חינוך לילדיהם המתאים לשכנועם הדתי, הפילוסופי או הפדגוגי. ראש ממשלת הונגריה הוסיף כי הצהרתה של פון דר ליין מבישה משום שהיא חולקת דעה מוטה ופוליטית מבלי לערוך חקירה אובייקטיבית. השליטה בגבולות השנגן הפנימיים בהונגריה הוסרה, כך מסרה המשטרה באתר האינטרנט שלה. בהודעה שירות התקשורת של מטה המשטרה הארצי הודעה על הסבלנות, ההבנה והסובלנות שהנוסעים ואנשי העסקים למדינות שכנות וכל אלה שנאלצו לנסוע לחול נאלצו להראות כתוצאה מהצעדים שננקטו עקב המגפה. עקב מגפת נגיף הקורונה הממשלה החזירה באופן זמני את בקרת מעבר הגבול ואת בקרת הגבולות בכל חלק הגבול הפנימי של שנגן בהונגריה החל מה-1 בספטמבר אשתקד. הדבר הוארך מאז מספר פעמים, לאחרונה עד 23 ביוני. על פי המשטרה, כל מי שירצה יוכל להיכנס להונגריה מקרואטיה, אוסטריה, רומניה, סרביה, סלובקיה וסלובניה, ללא קשר לאזרחות ולא כולל נסיעה אווירית. שר החוץ הישראלי יאיר לפיד ממפלגת יש עתיד יבקר בשבוע הבא באיחוד האמירויות הערביות. לפיד יהיה השר הישראלי הראשון שיבקר בביקור רשמי באמירויות מאז חתימת אמנת אברהם. במהלך הביקור בין היומיים ה-29 עד ה-30 ביוני, לפיד יחנוך את שגרירות ישראל באבו דאבי והקונסוליה כללית בדובאי. הוא ייפגש גם עם שר החוץ עבדאללה בן זיאד אל נהיין. ישראל חתמה בספטמבר על הסכמי נורמליזציה דו-צדדיים עם האיחוד האמירויות הערביות ובחריין. כל 3 המדינות חתמו גם על מסמך משולש בשם אמנת אברהם, על שם אב 3 הדתות המונותאיסטיות הגדולות בעולם. מאוחר יותר מרוקו וסודן נרמלו את יחסיהן גם כן דרך ארצות הברית. ההסכמים נערכו בתקופת כהונתו של ראש ממשלה לשעבר בנימין נתניהו. סעיד אברהים ראיסי, הנשיא הנבחר של איראן, הוזמן להשתתף בוועידת האו"ם ה-26 לשינוי האקלים בגלזגו, סקוטלנד. ועידת הקופ 26 תתקיים בין התאריכים 1 עד 12 בנובמבר תחת נשיאות בריטניה. ראיסי שניצח בבחירות ב-18 ביוני עם רוב מוחץ ייקח את ההגה באמצע אוגוסט. הפסגה תפגיש בין הצדדים להאצת הפעולה לקראת מטרות הסכם פריז ואמנת המסגרת של האו"ם בנושא שינוי האקלים, כך על פי אתר האינטרנט. יותר מ-70 נשיאים, ראשי ממשלה וצמרת ראשית השתתפו בפסגה. לדברי שירות החדשות טסנים התעוררו שאלות האם ראיסי ישתתף בכנס והאם סקוטלנד תהיה יעדו הזר הראשון כנשיא איראן החדש. ממשלת בריטניה הכחישה כי ספינת סיור רוסית ירתה יריות אזהרה לספינת מלחמה בריטית על הים השחור. זמן קצר לפני הודעת משרד ההגנה הבריטי אמר משרד ההגנה במוסקבה כי ספינת סיור ירתה 2 יריות אזהרה על ה-HMS Defender כשנכנסה לשטח רוסיה. עוד נכתב כי מטוס מלחמה מסוג Su-24M הטיל 4 פצצות קרוב לאונייה. אולם משרד ההגנה הבריטי אמר אתמול אחר הצהריים כי לא היו יריות לעבר HMS Defender והספינה תמשיך לעבור במים הטריטוריאליים באוקראינה בעקבות החוק הבינלאומי. יזם תוכנת האנטי-וירוס ג'ון מקאפי נמצא מת בתא כלא בברצלונה. המתכנת הבריטי-אמריקאי היה בן 75. האירוע קרה שעות לאחר שבית משפט בספרד הסכים להסגירו לארצות הברית כדי להתמודד עם האשמות העלמת מס. במשרד המשפטים הקטלני נמסר כי הכל מעיד על כך שמקאפי התאבד. ארצות הברית וגרמניה פועלות יחד כדי להתמודד עם הפרובוקציות של רוסיה, כך אמר שר החוץ האמריקני אנטוני בלינקן בברלין. ראש הדיפלומטיה האמריקאית החל אתמול את ביקור ההיכרות שלו בבירת גרמניה, לאחר פגישה עם שר החוץ הגרמני הייקו מאס בתדרוך משותף בין השניים, והדגיש כי ארצו קשורה לגרמניה על ידי מחויבות בלתי מעורערת לידידות ארוכה, והמחויבות לשמר את זכויות האדם והדמוקרטיה. לשם כך אנו מאוחדים נגד הפעילות המסוכנת והפרובוקטיבית של רוסיה, בין אם מדובר בפגיעה בשלמות הטריטוריאלית של אוקראינה, במאסרו של אלכסיי נבלני, פעיל האופוזיציה הרוסית, או בפעולות דיסאינפורמציה כנגד הדמוקרטיה, כך אמר אנטוני בלינקן.
ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר. מזג האוויר הענן אך סוער יותר צפוי בעקבות תחזית הקרה הערב. ניתן לצפות לגשם רק בחלקים המזרחיים והצפון מזרחיים של המדינה. במקומות אחרים צפוי מזג אוויר שטוף שמש עם טמפרטורות נסבלות יותר. הטמפרטורות התחילו לעלות שוב ביום ראשון. השמיים חזויים להיות בהירים. הטמפרטורות המרביות עשויות להגיע ל-33 מעלות צלזיוס. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים ושבת שלום.